снилось мені, снилось мені. Наше море снилось мені. Наше море снилось мені. Снилось мені. Так, я вітаю всіх. Гульня у меня не запустилась. Я думала, яна тут загружаецца, а яна увогуле штосьці не хоча, так што спробуем яшчэ раз. Сорі, мне здаецца, ведаю, чаму яна не хоча запускацца. Ну же. Трэба было зараз яшчэ музычку ўключыць. Ну ладно. Зараз будзе трэці дубль. Спадзяюсь, што апошні. Ну што, мы перамаглі? Мы перамаглі! Ура! Мгм. А гук мы не захапліваем. Окей. Зараз. Ура! Всё. Всё наладзілі. Працягнем зараз наша падарожжа.
гэтаму свету у апошнім стрыме у гэтым году хутчэй усяго. Вось. Так. Я зразумела, чаму я захацела ў гэта пагуляць, таму што ў мяне за акенцам такая ж пагода, такое ж надвор'е, ўсё шэрае, няма снега. Вось. Прям як тут. Так што так. Будзем працягваць. На чым мы спыніліся? Мгм. Так, шукаем реликвии. Мгм. У нас тут музычная скарбонка повинна быть. Так, так, есть. Так. Сорі, сорі. Зараз все исправим. Дякую, великий, дякую за гэту воду. Так, ось, я повернула назад. Вітаю, Реган, вітаю, Фойер. Ось. Алёрцы, як заўсёды, хутчэй усяго не будуць працаваць. Выбачаюсь заранее, калі хтось зафаловіць. Вось. Хаця сёння ОБС лепш працуе, чым на папярэднім стрыме. Вось. Тосьці ён запрацаваў. Так. Нам тут трэба зараз знайсці музычную скарбонку на гэтай лакацыі далей. Далей. Вось гэту рыбу спаймаць. Гэтага іла таксама спаймаць. Ну, мне няма, по-моему, для яго гэтага эквіпмента. Орфіш, Вольтер, Голіаф, Волоч. Чан? Не ведаю, што гэта. Ну, побачым. Ну, дзеля гэтага у меня точно няма зараз нічога. І у меня амаль поўная мой куфар. Вось. Ну мы зараз можем пайсці і там взорваць дзеля квеста. Прымаем гэту замовіну. Шаркат. Тут зараз будзе нам усё яшчэ гучней. Зараз я сама паспрабую паслухаць. Ну так. Магу яшчэ трошки. Дякую вялікі за дапамогу. Так, все. Адчынілі шлях. Зараз достанем якості скарб. Завушніца. Окей. О, гэта скарбонка. Ура!
І зараз треба обов'язково повернутися туди, на ту локацію, каб нам за її дали обілку якусь. Так, это ж... Так, все, виконано. Ну, на шляху зараз тут я вже гляділа. О, до речі, тут можна читати, що гэта робить. А, ну просто что сигнал. Что, типа, ведают про вас. Тын-тын. Ну, можно. Так само уже все выловили. М, Повертаемся, да. О, а я там не была. А ты знала. А, мабуть, сигналить, каб яны в нас не... Ой, не вписались. А, это солнечная рыба. Ну, что золотое. Так, главное не забывать про выпивать или их не спалить. Нафиг. Как мы это любим робить. О, еще один флаг. М. Гэты карабль амаль такой же, якой нам зараз выдаў мэр. Акрамя таго, што яго, ну, ён гэта разваліны з гэтай у трюме прабоіна. Заглянуць у трюм або заглянуць у жылой пакой. Ну, жылой пакой. Угу. Обыскиваем зараз это всё. Обшукиваем. Тут хтось все вигріб. Поглядеть под половицами. Их амаль не засталось. Чекнуть электричные компоненты. Уся электрика на месте. Ну, конечно, то, что оно тут лежит у заброшенной, не гэта, не полепшила стан. О, нотатка рыбака. Потом прочитаем. Ну, трюм. Угу. О, круто, можна одразу у сторож закинути. Найс. Тут я ще щось, я вже буду ризикувати, но я хочу это достать. Ой, так само скоро. Окей. Привет. И во всем этом. Тут хтось є. Тут якось тягнуло ад гэтых камяней.
Якісь тіньові пляшок на їх. Докрануться до каменя. Нічого не відбувається. Не відбулося. Ладно, я тут і придокаюсь. Риба. Там є цінна риба. Обережно. Мгм. Мгм. Все добре, все добре. Близько. Ты повернулся. Я не был уверена в том, что ты повернешься. Мы притягиваем ему эту огроменную скорбонку, царапая пол под ней. Коллекционеру пофиг. Ему головне, что мы ее здобыли. Знайшов ее на скалах, не так ли? Ну, так. Чудово. Гэта павінна зрабіць падарожжа назад больш. Ты, карацей, сможаш хутка павяртацца. Дазволь-ка. Ён набірае адну з серебряных гэтых закладак. Вось. І адчыняе якусь старонку. Павярнуўшись да света, ён шэпча, штосьці нам замаўляе на нас. Ну і нам зноў фігова, скруціла страўнік. Як быццам ты на волнах. Всё, ён зачыняе кнігу і павяртаецца да цябе. Маніфест. О, можна ў цэнтр мапы хутка павяртацца будзе. І я яшчэ больш рэліквій шукаю далей. Stellar Basin. Короче, ён нас наводзіць на наступную лакацыю. Дзякую. Што ты робіш з рэліквіямі? Збіраю, конечно ж. Інвестыцыі дзеля будучыні. Штосьці яшчэ. Чаму сам іх не шукаеш? Океан больше не хочет со мной кооперировать. Кооперироваться? Так як хвали для меня небяспечныя, ты будешь моим суррогатом. То есть яшчэ? Нічого. Я як заўсёды не могу трапіць. Это кладем. И будем спать. Хотя... все уже. Место нема. Могу ли я гэтай? Ура, у меня теперь двигатели мощные. Готово. Давай. И отпочиваем. Хотя я могла бы хоть вернуться.
Я хочу зараз перебачити. На такому шляху. Давайте. Ой. Так, ладно, акулу я не хочу это використовувати. Угу. Акулу я не могу ловить. О, тут мне ще матеріали. Хм. Не. Уже не влізе. Спочатку я ось тут ось продам антикваріат весь. Угу. Не бере. Угу. Угу. Это не возьме. Не возьме. Так. Сдам бумаги. Пиратки. Угу. И Ураборос. Так, это я уже читала. О, это уже все. А, восьмая, так. Метод рыбака. Глубоко небо. Глубоко небо. Глубоко заўсёды. Трун. Это печать труна зламана. Ядро тумана. 5 повстання. Або повстать, або подняться, ён ведае. І... Угу. Треба була риба. Ну ладно. Так, у нас тут дерева ще. Крабики. Так. Ось так. Хранительниця маяка чекає вас. Виглядає, якби сам ви її роз'юшували. Ти думаєш, добре ось так далеко плавати?
А у чым праблема? Ну, як быццам ты свой лёс, як судьбу, рызыкуеш судьбой, не? І тут і так усё дрэнна і без тваіх правакацый. І яна проста ўходзіць. І яна сканіруе водную гладзь, калі яна ідзе ўдоль берага. Ну што? Ён жыў, яго баліць галава. Окей. Так. Всё астатняе я прадаю. Так, трэба. О. Сюда. Ой, я забыла гэты шаг даць. Агідна. Так, што ты хацела? Гэта можна ёй прадаць? Мгм. Нельга. Окей. Мгм. Ну, у меня ж такая уже была, так? Так, вось яна. Мгм. Хаця не, гэта лепш. А не, гэта не лепш, яны адны і ты ж. Окей. Так, тым часам у мяне є грошы на лепшую снасть. Ну, я ні вулканік, ні мангроў пакуль не сустракала. А вось акіянічная нам багата дзе была. Я бы гэта набыла. І сетка, каб аўтаматычна лавіць. Давайте океанічную возьмем. Вітаю, Ань. Зацені стикер. Гэта ты калі бачыш там гэтых павукоў? Хаця вось гэты таксама добры свет. Потому что у меня вообще фигня якась. Ладно, возьму наконец океанічную рыбу ловить. Я калі яго уже зрабіла, то думала про цябе. У такога, шчыра кажу, ніхто мне не рабіў. Вось. Дзеля мяне. Гарна, гарна. Так, зараз трэба крабоў дастаць. Адсюль.
Ну, на гэта. На гэта не хопіць. Так, пойду солью всю рыбу. Угу. Починим эту штуку. Я бы другой ліхтарик би... угу, не хапає. Як справи вже? Добре, ну, нормальово. Ось. У нас, правда, нема тут зараз ніякого настрою святочного, тому що ось я зрозуміла, чому мені захотілося, до речі, погуляти, тому що у мене за окенцем одно, ось як тут, ось так і у мене. Туман один, просто все шере, нема ніякого снігу, нічого. Дожди і ось гэта, ось все. Немного позаймаємося. Щоб гарно все виглядало. В мене так само вчора виходила на двор вночі, то все таке в тумані було і такому густому ще. Ех, так. В нашому регіоні Jingle Bells не буде, мені здається, на гэтый Новий год. Ладно, пастим. Хотя, мабуть, набудем лепшую гэтую. Якраз зараз продадим старую. Той, який більш вміщає, або той, який худший ловить. Ну, на самом деле, я її тут просто лишаю і подорожничаю, тому мені худше не треба. Я все равно там просто пару днів таки сюди повернусь. Варить, енциклопедія. Угу, це я якось краба спіймала. Ну, хай тут буде. Ну, звичайно, мені не потрібно. Я все ж таки хочу продати ось эту. І треба сюди наліво зараз ганяти, да, дівчину, поглядіть, як ви їдете. Праве. Угу. О, я мені книжку дав. Добренько. Угу. Браво. Чому ні? Зараз акулу спіймаю. Хі-хі-хі. Ей, бронзове. О, та ще дерева. Давно тут його не було. Ну, у меня уже место где ее не будет. Угу, ну это и что мы. Места нема. Угу. Я хотела... Угу, да, женщина. Не, тут уже побудовала себе хату.
Дякую за допомогу. Угу. Я тут кое-что зайшла, можешь взять. Книгу дає. О, ось. У нас тепер повноцінний док. Добренько. Ну, дякую, що полежить. Хоча, насамрэч, мені зараз увогуле не потрібно такі всі речі. Тобто я зараз тут пропахую. Я ще була. Ну, не хочу. Уже є. Так, ну это звичайно не здається. А мені потрібні там... Так, це звичайний шерий, а мені потрібен... Фонгер. Оп. Яще каміння, які шепчуть щось. Нічого не було. Ні. Ладно, повернемся назад. Вау. І великий кулдаун. Цікаво. О, знову пауки. Ну и он поместится. И мне просто надо сюда... Так, подождите. Тут такой... Мгм. Ну все, я тут уже у доки. Ты была на рыбалце колись? Ну, конечно, была. Тата брал с тобой. З мером щось не то, ён такой, типа, глядіть у воду і просто говорить так, ви добре, калі баки, отпочивайте, кошмари. Ну, мы проходим мимо просто. Продаємо всю рибу. Гэта ў сторидж. Гэта О, акули добре. Акули гэта добре. Угу.
є. Ні, в мене нема. Насамрэч мне зараз трэба бы туди повернуцца на тыя скалы, там вось праапгрэдзіць, таму што толькі у той таргашкі ёсць гэтая вось гэтая адна штука. Вось гэты ліст вось. Толькі ў яе ёсць, но он каштуе сам $500. То бок мне спачатку трэба грошы. Потом ужо. Так што мы зараз проста будзем ловить океанічную рыбу, потому что она коштуе болей за ўсё. Мгм. Там. О, давайте я зараз гэтых наловлю. Ладно, не наловлю. Тут просто є одна штука, мне цікаво, што яна зробіць. Так, ну вот звычайны, шэры. Вось тут яна. Тут нарисованы вось гэтыя рыбы, якія, мабыць, полностью яе трэба запомніць імі. Вот. А що гэта у мяне? Ча-ча-ча. Нічого. Хорошо, ну вот что я сверху. Самое звычайное. Мгм. Потом уже ловили. Это ловили. О, рыба-меч. Точнее, не меч. М. Трэба апгрэйдіцца. Трэба апгрэйд. Ой. Тут мутаваныя. Тут штось мутаванае. Ой, ладно, я не хочу. Зноў зловлю, выпускаць патрэбна будзе. Трэба гэтых звычайных налавіць і туды запіхнуць таго ідала. А вы не вы. Я уже ночь. Так. Уже нема той рыбы.
наловим кого зможем. Ще. Місця нема. Мгм. 470. Наш. М. Так, нам не потрібно. М. А, ну, мне здаецца, гэтага хопіць. М, Няма. О, ось. Спадзяюсь, што хопіць. О, яна нават яшчэ не заспартуе. Тын, тын, тын. Хвалі забіраюць рыбу. Калі вода сыходзіць, вы замечаеце штосьці ўнутры. Это апгрейд? Ладно, я яго проста зараз палажыла у куфар. Так, а куди я хотела? Ну, давайте поглядим, что тут. Звычайная. М. А, вось тут штосьці надзвычайнае. Якось мутаваний спад. І места нема. Ну так, треба океанную рибу ловить. Мгм. А не только гэта памяць. Жыві такой, другі гэта. Ура! Ну, спадзяюсь, зараз мне грашэй хопіць.
гэта вельмі крутая удочка. Ну, зараз. Ну яна медленная. Жесть. Так. Но зато у меня месца будзе дофіга, то бок мне не патрэбна. Я магу гэту прадаць і гэту прадаць і заставіць только гэту. Окей. Мгм. Так, я прочитала одну книгу. Ой, еще больше панику. Успокаиваемся. Так, ну я залишу покуль гэты удочки, потому что мало ли, но уже мало места. Ладно, все, спим и плывем туды той до той торгашки, якая нам продасть наш апгрейд. Ну і заодно впарим зараз краба. Блін. Ось як заўсёды, я відвлікаюсь на чат. Ну, ладно, у гэтым віна не чата, тому що ніхто туди нічого не написав. І ось я себе, блін, похерила движок. Як заўсёды. Треба зараз закупку какую-нибудь. Поймать. Ой, треба взрывчатку тут накопить. Ну, спочатку апгрейд. Потому что уже не могу этим микроменеджментом займаться. Давайте рефреш. Нормально, до речі, на гэту ловить. Ну, мабуть, конечно же, на звичайную худшей было б, но мне нормально. Починимся. Там набудем ее вызвать. Ось таку штуку. Зараз поглядим. Копится нам на... Ні, я ошибка. Зато у нас уже є гэта. Ой, она нам книгу подарувала. Дякую. 230. Ну, у теорії тут можна зараз нарибачити. І ось добре. До 500. Давайте пока. Угу.
Ой, это треба было пополнять. Ну ладно. Поедем на акул поливать. А, уже ночь. Уранку. Акулы? Не акулы. Акулы. А, кубик. Может, есть точно. Ой, что стеновая? Руджину? Окей. Мені здається, я тут була, тому що тут уже нема нічого. Ніяких матеріалів. Так, ну тут я... Вот я уже поливала. Не, мне... Мгм. Что ты? Тут за рыба. Океаничная рыба солнца. Ай. Оп. Извини. Ну, хоть книгу прочитала. Не-не-не, отстань, отстань, отстань. Не нравится. М. Мгм. Дубль 3.
Фотограф. Вітаночки, пробачте, ну отойдите, пожалуйста, будь ласка. Ви у моєму фреймі. М, Нет, так не подойди. Ну, мы отошли, она такая, не, все дрянно. У чим справа? Ой, угол этой линзы не той. Мгм. Я не смогу так близкий план снять. А остатній, боюсь, яны просто... А остатній я стратила у моря. Яна отдыхае і глядзіць на захід. Мгм. Ну, і просять нас дастаць з вады яе лінза. Мгм. І калі мы знойдзем, яна нам дасць сваю старую камеру. Окей. Гэта вось тут. Дублони. Дублони — це добре. Привіт. І здається, я тут була. Ай, треба буде у яє заночувати. Ой, а ще які тут монетики. Ред снайпер. Ні, у мене такого нема. Так, жінчина ж тут, так? Ні, не тут, ось там. Ось. А я вовремя не туди попала. Ну, ладно. Не, на самом же давайте все ж таки спочатку заапгрейдимся, а потом уже. Я шукаю около меня место. Так, место где? Давай так, это не около. Саме не то. Хм. А, ну мы таке бачили уже так.
вікно. Щось червоне. Обісал щось. Зовсім глибоко. Упадіна якась. Угу. Акули, пробачте, ви сьогодні у мене на прицелі. А только одну. Угу, еще одна просто не влезет. Живи. Давай только что был. А яна ніяк не улазить. Ой, ніяк. Так, пробачте. Хотя... Калі б вось гэта было вось тут гарызантальна пастаўлена, я, мабыць, магла бы яе сунуць. Ну, одна клетка, одна. Живи. Видно. Ну, как не попалось, как все, ладно. Ну что, мелочь, твой час настал? И... Быстро. Угу. Место уже. Так, нема. Мгм. Так, ну что, у меня є гроші? У меня є гроші. Наконец. Так. Мгм. Плюс 5 клеток у нас раскрыто. Ура! Так, далее тут за 100 доляров. Яшчэ для вудачок месца, яшчэ для... просто для трюма. Вось гэта я выбрала. И для рухавиков. Ну, рухавиков у нас уже достаточно.
Вы бачыце гэтую, ну, правда, гэта зараз трэба сюды будзе перавесіць. Ну ладно, гэта ўжо проста муа. М, такого не хочу. Гэта гарна выглядае. Мгм. Зараз поведу тут. Ладно, не сюда, не сюда, не сюда. Порыбачу у Цемры. Ладно, що тут зараз? Ви... Вирибачимо. Угу. Просто на чым могуць быць іншыя гэтыя відэа? А тут ладно, ладно, так трэба спаць. А давайте я туды прыганю. Угу. Ну, чаму б яшчэ не набыць гэтыя вось рэчы? Адна заўсёды будзе тут, таму што я памятаю, у гэтым у галоўным горадзе там трэба падарваць адну рэч. Так, ну, пытанне куды далей. Мабыць, сюды гэты квест хуценька выканаю. Чаму бы і не? Хаця тут яшчэ багата чаго, што можна зрабіць. Там падарваць декалькі. Вось тут, напрыклад. Ей. Калі я зараз страціла 500 даляраў і гэта ляжала тут, я магла проста за 40 даляраў набыць зачатку, і гэта зараз
Так, мы быстро прочитала уже книгу. Так, прочитала. У некоторых вуличок, ну, іншого снаряження є дюрабільності, і з гэтым склом яно менш теряется. Ну тут нема, там нема. Да, ні. М. Так, ось тут я нас тратила. Окей. Угу. Твої лінзи. Ночь. Наступает так быстро. Угу. Є. Ну, ось воно. Скриня якась. Так, і мені. Вот, прикачу її. Валим. Ah. Hmm. Угу. Ну, все, я забрала. Будем сподіватися, що вода їм нічого не пошкодила. І все, і вона нам дала нашу стару. Я є стару камеру. Можна її зараз запитати про види риб. Є велике китова акула. Яны любят больше теплые воды, як у Stellar Basin. І яны не шкодят никому. Супер безпечно их фотографировать. Ну, или либо же до их не наближаться, потому что они великие могут пошкодить эту лодку, и твои пропеллеры им так само не пошкодили. Звичайні живёлы тут є, їх мало. Ні, мамолос этого млекопитающие. Это є киты больше в глубоких водах. Но дельфіни є і касатки саме. Ну так, ми їх бачили. Ну і китов ми так само вже бачили. Ось це. Пташки.
Яны вельмі маленькія, каб іх замеціць з лодкі. Но є і вялікія віды, чайкі і гэтыя вораны, рывіны. М? Яны іх багата там, дзе Devil's Spine, хребет д'ябла. Мгм. А там, де хребет д'ябла, є Seahawks, морські гэты, орлы. М? І іх чуць, як яны лікаюць адзін аднаго. А рэптыліі? Чудова, што ты запытаў. Немного людзей думаюць о рэптыліях, калі глядзяць у акіян. Є чарапахі. Мгм. Яны навакол The Meadows і Gale Cliffs. Ну, тут мы бачылі чарапах. Ну, іх цяжка прыкмеціць, мы прыкмячалі. Є вялікія рэптыліі, кракадылы марскія. Яны жывуць у Twisted Strand. М? Ну, пакуль усё. Адпачываем. Давайте зараз хуценька павернемся да гэтага. Прикольно. Фоторежим. Найс. Хм. Ось другая. Зараз заберу яшчэ гэты взрывчатку. Хаця... Просто цікава, мабыць, калі зараз сюды з взрывчаткай прыплыць, мабыць, яны такія скажуць: «О, взрывчатка, дай-ка паглядзім, мы таксама зможам яе і вырабляць, і прадаваць». Ой. Так, всякий меч. Угу. Даем вось все. Что он тут говорил? Ладно. Чиним гэтую вось. Ну, теория. Ну, поки нічого.
ну нема дерева. Мгм. И тогда давайте нам будем нормалёвый свет нам. Ура! Так, ну остальное всё добре. Ага, до речі, колись ніхто тут не хоче. Мгм. Ну ладно. М. Можно подорвать кости. Добренько. Ну что, акулы, ваш час настал. Я заапгрейдила себе все, что можно на дадзеный момент. Ух-ух-хе. Тут что, можно поехать. Так, это тут было просто с іншого боку. Это великая рыба. Ну, давайте одну. Мгм. Всё, больше не хочет. Нет. Было б, конечно, добра гэтай вудачкай якой-небудзь іх павесіць, но у меня будзе дубль аднаго чагось. Трэба апгрейды. Ладно, уже сюда плывем. Мгм.
стоит далей. Мгм. Живите. Так, багато матеріалу. Не треба. Так, я чую дельфинов. Было бы круто их фотографовать, но ладно. Были. Что я тут цілий день перебачила, ну ладно. Зараз будемо повертатися. Блін. М. М. Працює наше? Працює. Сюди. Сюди і спимо. О, знову червоний снайпер. Мгм. Ось так ось заход. Ні, дякую. Мені метал не потрібен. М. Що
14 вересня 27 года. Я не писал некалькі дзён. Я адчуваю сябе дрэнна, якосьці чыл, холад, якой мне мозг як у тумане. І не магу сагрэцца, не гледзячы ні на што. І дальше декалькі ліній не разлічым. Смотрите, тут якаясьці каманда рыбалоўная штосьці знайшла ў моры, штосьці адчыніла якосьці куфар. І ну, ён выглядаў, як быццам там штосьці будзе цэннае. Вось яны калісьці адкрылі, і іх вочы пабачылі бездну, войт. І всё, і далей абрываецца старонка. Як быццам вырвана. Окуляры. Лаўкраутаўшчына. Ну, класічная. Гэта навуковы пост. Лабараторія. Лабараторія закінута. Усе навуковыя даследаванні тут застались, паперкі валяюцца везде. Што паглядзець? Ну, па лічцы адчыняем. Апгрейд. На сталах паглядзець, што? Якісьці прататыпы тут на стале, ну, механічныя. Но мы нічога не можам прыдумаць, як выкарыстаць. Так што залішаем. О, запіска, нататка. Небяспечна. Чакайце помсты адразу. Чакаем помсты адразу, эвакуюемся да форту. Так, дзе далей? На падлогі. Тут усё ў трэшчынах. І яны нават у сцены ідуць. Штосьці вельмі вялікае стварыла гэтыя дыры. Мы суем туда руку. Апгрейд. Куды далей? Ну, нічога больш няма. Зараз хуценька заапгрейджу, і у нас будзе крутая вельмі удачка. О, вось гэта крутая рэч. Мабыць, движки ўсё ж таки працягнуць. Ну, каб гэта, трэба гэта. Ну, давайте вось сюды зальём один поинт. На гэту насетку. Мы, правда, пакуль яе не выкарыстоўваем, не набылі генератор. Мы паспрабавалі яго завесці, і ён чахае, і ну, нічога не працуе. Так, ну, давайте паспім. Ужо 5 гадзін. Тут, мне здаецца, як зімой. Пасля 5 ужо ямра. Я не паспела сфотографаваць.
Ладно. О, апгрейд. О, ось там якось поселення. Зараз пробачимо ще. Барракуда. Великая. Ну, еще одна. Тут место. Тут еще что-то цікаве. Ну, место. Так, великое. Так, як тут до вас? Нет? Нет? Только доски. А, тут навіть немає ніякого маркера, що це. Сюди можна, мабуть, бути щось тут. Закинутое селище. Так, ну десь тут ось маркером є щось. О, торгаш. Торгаш — це добре. О, готово. Найс. Зараз заапгрейдимо. Ну, м, я покуль одложу. Кинем туди. Ой, места уже нема. Так. Ну, гроши у меня есть. Давайте больше места. Было. Мгм. М, 600. Ну, неблаго, неблаго. Якраз на яє тоді місце тут буде. Ну, на всілякий випадок хай одна. Я зараз хочу тут перебачити, але я ще й вечір. Ну, к этому уже знаходити. Коралловый группер. Ой. Тут что есть?
І мені здається, мені не видає таку. Октопуси. І... Я ще один. Вітаю, потата. Ой, я ще. Ой. Боже. Оп. Оп. Як завжди. У 70 до нашої мери нам зостається ще 430. 420. До речі, мабуть, і тут кинуть лету. Давайте возьмем кинем. Глядим, что тут наловится. Хотя... Чекайте. Так, параметры. 3, 9, 4, 7, 4. Обережно. А что вот сюда поставить? Какой бездань. Ой, ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. Ладно, днем поставлю. Медузовый. Октопус. Треба спать. Ну, пригоже. Так пригоже, но мені здається небезпечно. Так, ну зараз знову поспробую сюди за... Йому не подобається. Давайте я... Окей, окей. Зрозуміло. Зрозуміло. Так, а где ему? И двигателю полимо. Ну, як завжди, все чудовно.
Что за такий? М, Окей, все, тут уже все по-дорослому. Так. Мгм. Ну, просто так тут выглядают гэтыя шрайны. Я думала, што гэта зноў шрайн, а не. О, якая-то незвычайная рыба. Это кальмар. Не-н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 е. Отшипись от меня. Так, да, вон не хапае. Дарэчы, можна тут вось адмеціць гэтага краба вось тут вось якім-небудзь маркерам. Вось гэта. Будзем ведаць. О, а вон і форт. Так, ну дрэва нам не патрэбна. Ладно, ну хіба стану. Яно там канчалось. У нас больш всяго тканіны, потым метал і дрэва амальміна. Адна толькі лічба. Адзінка. Адна адзінка. А можна? Можна. Якийсь куфар. О, мапа. О, а давайте я одразу. А, ні, нельзя. Не, лихо. Одразу. О, это. О, куфар. Ну, это мы ведаем. Прышпільна, што тут і сам трэба гэту рыбу пазнаваць. Яе... О, гэта не... у меня няма месца. Яе гэта... По яе форме, вось. То бок тут не піша, што нават калі ты ўжо такое лавіў, ніхто не піша, што ты такое лавіў, гэта там старый. Не. Трэба самому думаць, я ўжо такое лавіла. О, навукоў. Хто вы? Рыбак, турыст або няхто. Ну, рыбак давайте. Ну так, ты выглядаеш як рыбак. Ну так далёка. Цудоўна. Не цудоўна. Странна. Дзіўна. Ось дзіўна. Рада з табой сустрэцца. Я не бачыла нікаго многія месяцы, ну, другого чалавека. І мне патрэбна дапамога. Калі ў цябе є час, чым патрэбна дапамога? Мне трэба збіраць абразцы для вывучэння.
ну, вось быў там навуковая база, ну і яе атакавала вялікая істота. Ну, яна нас уже таксама атакавала. Мгм. Яна сюды вось збежала, но большасць была залішана гэтага рэчэй там. Ну яна дала нам спіс, каб ну і знайсці, трэба вось гэтых поймаць. Як казаць? Рыб. Не, няма. Распавядзіце аб сябе. Мгм. Вывучалась у коледжы Айрон Хейвен з вялікімі цяжкасцямі. У тым годзе не было ні адной дзяўчыны на маім патоке. І з годам таму, і годам пасля цяжка не лічыць сябе апошняй у такім наваколлі, ведаеш? Магчыма, не. І калі я давучылася, мне прапанавалі працу ў Biological Research Society, супольнасці біялагічных навукоўцаў у паўночнай супольнасці. І потым мяне сюды закінулі поўнасцю адну. Я думала, мне спадабаецца цішыня і пакой. Но я ўжо сумую за людзьмі, сумую па кампаніі. Мне заўсёды хтосьці быў, хоць жывёлка, а тут толькі машыны. Хтосьці яшчэ? А што за істота вас атакавала? Мне здаецца, яна іменно базу атакавала, чым мяне канкрэтна. Мабыць, і мае прыборы яе з'юшувалі. Быў з дзесятак машын, якія тут працавалі, і генератар быў вельмі громкі. Гэта была вельмі вялікая істота, больше, чым калі я ведала, што могуць існаваць. Шчупальцамі атакавала. Мне здаецца, гэта якосьці васьміног, або кальмар, або анемона. Ну і ззаду базы у меня была яшчэ одна лодка, па якой я змагла уцягці. Но там залишилось багата данных і снаряжения. Но я не павяртаюсь. Я не магу паглядзець на гэтую істоту зноў. Яшчэ? Увогуле, ты штосьці не тое прыкмеціла за ўвесь час тут? Ну, калі ты пытаеш, я так была сфокусавана на гэтых атаках, што амаль не запамятавала, што я знайшла гэтыя пісьма ад мае сястры. Яна адправіла іх мне, калі я яшчэ навучалася, до таго, як яна, мабыць, яна памерла, яе сястра. Ва ўсялякім разе я працягваю знаходзіць гэтыя пісьма тут. Я не памятаю, каб я іх з сабой брала. Ну, мабыць, я іх запакавала, раз яны тут.
І я іх знаходжу у сетях, у сваіх трубках для абразцоў. І гэтыя буквы я іх ніколі раней не бачыла. Но яна іх так пісала. Ну, або гэта была у яе, як, ну, ад яе імені напісана. І у іх гаварылась, і ў іх зараз гаворыцца аб тым, што здарылася пасля яе смерці. Я не магу гэта аб'ясніць ніяк. Штосьці яшчэ? Ну, нічога. Пакуемся. На место. Мгм. Jeszcze одна подсказка. Не будем. Нет, все. Ну, треба продать хотя бы нафиг. Ага. І зараз включаю один апгрейд. Так. Давайте, чому б ні? Ну, я пакуль не читала гэтых. Конгер і таксама не сустракала. Снейк Макрел. Мабыць, сустракала. Зараз паглядзім. О, вось гэты, ён на гэты? Ну, я яго не сустракала ні разу. І з карты гэтага не сустракала. Всё, гэта ўжо Stellar Base. Чудоўна. Хоть на мэра мы всех поймали. Сколько можно. Погоди. О. Так. 6 і 7 сакавіка 27 года мы у нас як это помолвка была, і мы будем мы женимся. Ось. М.
Ну, карацей, тут, кажись, дзяўчына гэта пісала, но вось гэта вось мне вельмі не падабаецца. Тут яна апісвае, што ён нас, ён вось іменно нас, то бок not me. Типа не мяне ён, гэта адвёз на сярэдзіну возера, было вельмі, гарна, нават севернае зяянне. Так, Аўрора Баріаліс. Вось, і ён стаў на адно калена, як было всё цудоўна, прыгожа, бла-бла-бла. Ну, вось he sailed us, ён нас, то бок пра сябе гаварыць, як мы. Ну, такое сябе. Я нават не памятаю, што ён сказаў, або што я сказала. Ну, я ведаю, што я сказала: "Так, кальцо цудоўнае, гарнае вельмі, з, камянямі. Я не магу ад яго вока адарваць". Я не ведала, пісаць гэта як 6 або 7 числа, таму што гэта ўноч усё адбывалася. Ну, карацей, вось. Так, гэта такая акула. Я скажу. Капец. М. Ой, ой. Гадаю, што не трэба. Вот и считаю, что ой, надо было её так. Glow Octopus Е, Firefly Squid и Aurora Sailor. Вот и ты. Як тебе? Окей. Вот сюди. Ой, меня зараз цапнуть, меня зараз цапнуть. Мгм. Не-не-не. Карацей, штосьці інфіцыравала мою рыбу. Я нават не магу зараз. Ну, я паспрабую яе. Інфікаваная. Ну, вроде яна бярэ. І, мабыць, гэта хапае. Ай. Гэтая медузка апошняя. Конечно. Конечно.
А, может, великая тут. Треба продать это. Остатнє ще потрібно. Ну, мені питання, як мені знайти. Я сподіваюся, я зараз зможу тут усе забрати. Капає, капає. Ой. Ні. Видно. Зараз треба буде для... Ну, тут места нет. Мгм. Ура! Мгм. Як я прочитала. Что теперь? Для этого места нема. Тут нема сенсу. Зараз ну ладно, зараз нам треба опошнювати медузку знайти. Так, ну вот як покуси на усілякий випадок я ще одну зараз поймаю. Мало ли, вона скаже, ён уже все попортився. Ну, треба медузу знайти.
Ой, знову чорний. Ем, Прикранути. Нічого не буде. Можна використати. Угу. Ну, возьму тоді. Я не включала свет. М. Ну, это не та медуза. Это просто кактусы. Ну, я думаю, такие медузки. Мабуть, треба на гэтых ставити на ось гэтых ось. Вони ж якраз живуть у гэтых ось. Ну, розумієте. А ладно, проспим зараз день. Ну нічого. Бога не здариться. Ну, то поглядим. Працювала ли моя теорія або ні. О, ну новий краб хоть. Ой, там потрібно. Аврора Джель. Где ее найти? А это не оно. А это уже Нейндж. На самом деле я хотела повернуться вось сюда до Гейл Клифс і зловіць вось гэтага вось. Як його Іла. Тому що ён нам для квеста треба. О, вось яна. А, яе треба троу. Тобто яна не вудочкой ловиться, а сетью то, яка у нас не стоїть. Угу. Угу.
то розуміємо проблему. Прогрес. Давай зальем это высоко. Здесь. Двести 70. Ну это насамрэч мне патрэбна. Ну, 42. Ладно, находим. Ну. Давай мутованная рыбка. А, блин, треба было взять это. Ага. Заручатку там подорвать. Вот тут можно потом поставить еще крабовую. Случайно ничего. Операция. Угу. Просто можно собрать. Ладно, зараз наловим зеля грошей в этих фокусов. Ясно. Какой ты невезучий. Хотя, могу ли я ее забрать? М. Поспим и потом уже будем глядеть, як там ловить с этой. Ось з этой. Угу. Интересно.
А, пасивно ловить рыбу. Добре, добре. Мгм. Ой, блин. Ну ладно. Возьмем, пойдем там подрывать будем эту деревню. Мгм. А, всё, поставила. М, м. І... Ну, а як яшчэ? Калі гэта не гэтая сетка, як гэта ставіць, што ўвогуле? Вось троў. Гэта ж яна троулінг, тролінг. Так, троў. Толькі мне здаецца, гэта ўначы трэба рабіць. Так, тут у нас... А, тут зноў гэты метал. Ну, насамрэч, мне і так у яго ўжо было 2 адзінкі. Тут дрэва. О, апгрейд. Тканіна, ну, хай будзе тканіна, мала месца займае. О, апгрейд. Найс. Ладно, агидно, раз уж тут так приехали, давайте подорвем, пока соберем такой металл уже. Будем жить нормалёво. Сюда потом повертаться. Да, можно. Бывает. Без этой сетки. Ура! Где? Где мои кролики? Не могу. Так. Эх. О, это оно было? Мгм. Ой, лось. Ну, блин, я же её поймала. Обидно. Ура. Так,
Все, мы туды не едем, мы едем адразу па суше. Тут яшчэ адна мутацыя. Мне так цікаво проверять, хто там споймався. Так, гэта зараз былі паверхнасныя рыбы, но ей патрэбны тыя, якія жывуць глыбоко унізе. І гэта праблема. Чаму праблема? Яе механізм, каб адтуль вылавліваць рыб, застаўся на старой базе. Ну і нам трэба часткі гэтага прататыпа зараз дастаць. Мгм. Окей. Пайшлі. До рэчы, зараз не спалі адну ноч, і вось у нас вока працягвае гарэць. Так, мне цікава, гэтыя часткі тыпа гэта вось гэта яны тут, или яны там проста у здании? А, окей, тут нічога не відбуваецца. Прабачце. Мой французскі. Добрый вечер у Эпике, так. Не хватает грошей. О, зараз. А сетка не такая. Дрэнна. Я хочу вось гэта паставіць. Хаця не, гэта лепш, чым гэта. Choice. Ладно, мабуть, уже рухавік новий будемо дослідувати, чому ні. Люблю маляваныя гульні. Так, мне таксама падабаецца, нават калі 3D, но ўсё роўна стылізаваная графіка, ну яна гораздо лепш выглядае потым там праз 10 гадоў. Чым там штосьці супер-мега шэйдернае, супер-мега там рэалістычнае, а потым глядзіш праз 10 гадоў і
А, та рухавік. Треба рухавік. По-доброму. Угу. Так, Рихана говорить, Unreal Engine амаль усе аднолькавыя, а маляваныя праз 10 год прыемна гуляць. Так. Мгм. Нават нават вось Акамі. Ну і зараз выглядае добра. Ладно. Не будем пока ничего апгрейдить, потому что мне є адчуванне, што нам тут дадуць гэтую. Дадуць новую. Ой, забыла, як это сказать. Дадуць новы эквіпмент для гэтага, для того, каб рыбачыць вельмі на глыбокіх глыбінях. Каб гэта скачаць. М. Мгм. Зараз я вось тут кину, каб крабікі лавілись. Это не знаю. Вось там я. А не там. Я правильно. Ну, такі пари бачим. А. Я, от рэч, сама не пагуляла, піша Арыгана, але сачыла за стрымам грудзі, і гульня вельмі прыемнае ўражанне пакінула. Па мне, менавіта яна была лепшай індзі таго году. Я памятаю, калі яна выйшла, я хацела яе набыць, таму што у яе была нават спецыяльнае выданне для кансоляў, ну, дыскавае. Я такая, вау, круто. Ну, я люблю на дысках набываць гульні. Вось. І што там незвычайна, іменно штось такое было. І я тады яшчэ думала яе набыць, но я штосьці не набыла. Потым я таксама вельмі блізка падышла да таго, каб яе набыць на Nintendo Switch на распродажу. Я вось такія гульні на свічэ набываю, просто каб, ну, і ў партатыве гуляць, там, у кроваці, вось гэта вось усё. Вось. І мне насамрэч багата вельмі інды гульней на свічэ, ну і нінтэндаўскай гульні. Но я бы не змагла іх стрыміць, ну і не магу іх стрыміць. Вось, у мяне няма карткі захопу, вось. Так што гэта лепшае, што я яе не набыла, тому што зараз вось я яе тут забрала з эпіка і вось з нуля праходжу першы раз на стрымах. Вось. Так, у нас тут у лаборатории эквипмент.
Ой, треба мне уліковы запіс на эпікі зрабіць. Ну, я даўно зрабіла. Яны ж, насамрэч, яны кожную нядзелю ўвесь год раздаюць гульню адну. Проста інакш гэта можа быць зусім штосьці. Гэта можа быць нават не гульня, гэта можа быць DLC да Fortnite або да Apex, там скіны якія-небудзь. Но могуць быць і добрыя гульні, напрыклад, там на якія-небудзь у нядзелю Е3, ну, калі была Е3. Summer Game Fest, гэта зараз яны могуць штосьці добрае раздаць. І яны, дарэчы, могуць паўтарацца. Вось зараз тут у іх типа калядныя раздачы, і таму зараз кожны дзень новая гульня. Ну гэта будзе вось толькі да Новага году. Дарэчы, трэба паглядзець, што сёння там раздаюць. І вось. І я даўно так зарыхіла, ну і просто захожу, забіраю, нават калі комп не цяне штось такая, нічога, на потым пацяне калі-небудзь. Таму што там нават кантроль раздавалі. Без DLC, ну ўсё ж такі. Вось. Мне ўсе рукі не даходзяць, я бачыла на гэтым тендеры кантролы Blade Runner. А вось, і вось, дарэчы, сапраўды прыемна. Так, ну гэта трэба паспець яшчэ, то бок гэта дзень і наступную ўжо старую, ну, да гэтага не забярэш. Вось. Што было. Но говорю, тое, што зараз раздавалі кантроль, гэта ўжо другі раз. Па-моему, у прошлым годзе таксама быў кантроль. То бок можна яшчэ папасць, а можна і не папасць. Напрыклад, былі гульні, якія больш не раздаюцца. Ну, я не бачыла, каб паўторна раздавалі. Но самае вялікае, што я памятаю, гэта калі GTA 5 раздавалі. Вось гэта проста Epic Game Store упаў. Лабараторія ў руінах, як заўсёды, дзе глядзець. Так, ну, на стале. Часткі прототипа. Ну все. Так, все з тим. У меня контроль устымею, але мне падаецца даволі паказальна, што такое можна прыдбаць. Контрол. Ну, контрол. Так, ну, я хочу спочатку продать все, что мы тут навели. Тут у нас неблага. И починить рукавик, який я знову спалила. Зараз крабик заберем. Ну так, на одному рукавику не готов. А як тут себе забрать? Ну, потом заберу. Цікаво, коли я зараз другі спалю, все, я застанусь на... Так, я хочу возьмать надо. Хотя не, потом я кину, я уже кину. Починимся. Ну ні, тут нічого не треба. Якая рупина.
Ну, моллюск час уже. Мгм. До речі, я пам'ятаю, у Епіку роздавали все метро, все часткі, все Лары Крофты. Ця вось гэтая новая трылогія, яны всё раздалі. У меня на Эпике, хоть у меня на Стиме и есть гэты гульні, і на PlayStation яны ёсць, но раздаюць, я такая, ну чаму б не? Гэту. Вось. Ну гэта, я не ведаю, мабыць, наше такое, типа. Так я ведаю ўжо, што я не перагуляю. Ну, напрыклад, я магу там, не ведаю, камусьці даць гэты аккаунт і такая, трымай, там є все ларкі, там є GTA, напрыклад, там, я не ведаю, двоюроднаму брату, або там яшчэ камусьці такая. Пагуляйся, сынок. Так, даюць, бяры, так. Або сяброўкі, там, якая зараз за мяжой, яна такая, мне нечага рабіць, я такая, трымай мой аккаунт, памповы, што можаш, гуляйся. Вось. Так, здаем частку. Мне пакуль стрымлівае лянота, бо пэўна лепш калі праз VPN беларускі. Можна лёгка зрабіць, ну ладно, не лёгка. У меня ж арыгінальна гэта быў беларускі аккаунт, но калі все падзеі здарылись, можна лёгка змяніць рэгіён. Ну як лёгка? Трэба не звычайны VPN, а там спецыяльны VPN, якой там маскіруе і короче, и загугли, и там є конкретно VPN какой-то, вось, и там, правда, там список серверов, и ты сам их прокликиваешь, и и там вельмі цяжка да іх подлучиться. Ну, калі ты подлучаешься, и там не все краіны, там багато серверов. Ну, ён такой, мне здаецца, шэры VPN, насамрэч, там багато усялякіх там китайских, карейских, і вось гэта всё. Вось. І я так, ну я его просто помпала для одной мэты. Уключить гэта VPN, нажать одну кнопочку эпікі, змяніць рэгіён, і я на американскі змяню. У меня зараз американскі Epic Game Store. Ну, говорю, тому что там вельмі мало серверов, именно таких краін, ну, американских багато, нямецкі быў сервер. Но я не захотела нямецкі, тому что, напрыклад, у Нямецчыне вельмі жорсткія вось гэтыя все цэнзура гульні, і, напрыклад, Wolfenstein там зацэнзурены. Вось. І калі будуць, мабыць, калі будуць раздаваць Wolfenstein, я на гэтым аккаунце эпікаўскім, мне дададуць версію Wolfenstein зацэнзуреную. Вельмі жорстка зацэнзуреную. Я такая, я не хочу. Вось. Так што я амерыканскі аккаунт себе так перакінула. Ну, існуючы. Вось. Ну і адзінае, зараз, калі я забіраю гульні, хоць і амерыканскі аккаунт, калі гэта гульня забаронена для продажи на тэрыторыі Беларусі, трэба ўключыць VPN, но тут уже можна любы VPN, просто любы, ну, самы звычайны, якой там стаіць. Вось, просто трэба на момент транзакцыі, каб ты не было ў Беларусі, таму што тэхнічна гэта гульня забаронена для продажи для Беларусі, но гэта не ўсе. Дрэдж без VPN, по-моему, у мяне актываваўся. Вось. Я на стрым на запасны аккаунт праз Холла захожу, паспрабую мой эпік праз яго. Так, і ты сразу побачыш, таму што калі ты будзеш нажываць кнопку змены рэгіёна, ён напіша, што ну, калі гэта VPN, якой ён бачыць, што гэта VPN, ён напіша, вы праз VPN сидзіце, я вам не дам змяніць рэгіён. Калі праз ось такі круты, то ён усё дае. Ну, мабыць, там ён як косці DNS маскуе або штось такое. Ну, больш маскуе, я не ведаю. Develop. Яшчэ якасьці машына рэпульсіўная.
Яе трэба на базу усталяваць, а і вось яна яшчэ хоча. Гэта ўжо будуць гэты абісал віды. Ну, вельмі, як это, глыбокія. Ну, я не хочу гэту здымаць удачку. Ну, ладно, я здыму, я ведаю, што зрабіць. Угу. Мабыць, генератор будзе трымаць гэтую, як яе, гэтую кнопку ўнізе пад кантролем, таму што выпуталась. Без дрэва? Ну ладно, давайте возьмем. Хотя не, у меня уже там нема места. Я не хочу как бы это выкинуть. И все, я на потею. Не, мне ніяк не хочется на ее место. Так, это... Капец, сколько у меня всякого лайна. Я просто боюсь дымать водочку, потому что мне ее некуда будет положить. А? Пусть так, пусть так. Все равно место. До речі, я ж можу зробити. Ні, так. Ось так. Ага. 400. Гэта мне патрэбна, тому што калі мы у іншыя рэгіёны наблізімся, ну, можна зноў, да, зараз будзем падарожнічаць, лавіць рыб. Я хочу выйграць, тому што тут яшчэ хадал можна будзе лавіць. Хадал гэта ўвогуле штосьці супер глыбіней, чым бездань. Мне падабаецца гэты персанажка таргашка, так, яна тут самая такая актыўная, тудымсь. Колькі купаем? 3 соточки. Зараз хутенько наловим. А, у нас же тут зорка одна є.
Зараз ми її зберемо. Повинна. Все добре. Починаємо. Так. Все добре. Вітаю, Міхась Гареза. Як Гетефорд? Луна? О. На зараз стільки гэтых скарбу просто мать не забіў. О, найс. А я на Валькірі ўжо хадзіў. Там якраз пасля магні, по-моему, даецца гэта долата. Кости. Кости на Лавкрафт. Схадзіў на одну паглядзеў. Ну, там складней, чым на звычайным, або Валькірі, мабыць, не змяняецца цяжкасць Валькірі. Яны ж заўсёды, типа, цяжкія. О, я яшчэ адну. Так, я гэтая. Ну, выглядае, быццам можна яе забіць. Але няма жадання час марнаваць зараз. Я, калі іх забівала, я скачала такі хайлунг. І гэта было прям в кайф было нават. Дзень-два сидзець, ну, дзень... Ну, былі олькі, на якіх я дзень сидзела, но я точно памятаю, што вось апошняя каралева, вось яна, так. Дзень, нават два у мяне яна заняла. Трэба прамацавацца трохі. Так, так. Я просто проходзіла... А, не, я на НГ+, нават не... Я только на звычайнай проходжанні всех Валькірій забівала, а на НГ+, я не ходила, хотя так, заховывала. Снаряжение. О, что-то выкатывается из генератора. Инфрейд. Активовать. Так. Пропульсивная машина. Будить. И оживая. Ну все. И некоторый час зараз гэта тварына будет под контролем. Мне трэба гэта ўсё здаць. Ой, не. Anglerfish, Loose Jaw, Giant Amphipod, Snailfish. У меня Anglerfish. Одна. Давайте что-то одно попробуем достать. Какой-то просто скарб.
вообще мясо нема. Сюда. Потому что мне место. А, Што гэта мне трэба рабіць? Рыбу ловіць? Так, рыбак, якой проста прыбывае вось у гэты рэгіён, дзе прошлый рыбак помер. Наша лодка разбилась. Ну, добра, што нас вылавілі і вось далі новую. І мы зараз тут ездзім. Ну тут насамрэч вельмі багата міні-гульняў, багата розных такіх тэкставых квестоў. Ты тут падарожнічаеш, і тут такая немного лаўкрафтчына, то бок тут рыба якасьці ловіцца не тая, мутававаная. І ты такой, штосьці тут не так. Вось. Є. На секстант няма месца. Ну так, тут нафіг забіта. Уже ўсё пад завязку. Трэба зараз насамрэч хуценька зганяць. Я не ведаю, навошта я вось гэтую трымаю, гэтую рот. Ну, рот гэта гніль. Эпічная гісторыя. Ну так. Тут у каждого региона вось свая гісторыя. Тут є такія эпічныя потворы морские, всякие там кракены, морские змеи. И ты такой просто в твоей маленькой лодочке такой, не чапайте меня. Ладно, я тады зараз фэстравальнусь, паспім, фэстравальнёмся і дадзімся вось гэтыя скарбы, потому что уже забагата моя рыбка. Книги все прочитали, якія ёсць на дадзены момент. Блин. Это классика. Полить двигатель это... Ну, виглядає як усьо. Ну і тут яшчэ є механіка. Ты можаш тут сойсці з глузду, вось, калі ўначы будзеш. Тут уначы, короче, всякая тонь.
робиться тут. Ну, багато всього. Ось. Ні, не поміщається. Мгм. Рыбку сдали. Починимся. Ой, ну гэта добрая рэч. І гэта добра. Ну, насамрэч движкі таксама трэба апгрэйдзіць. І вось гэта вось. М. Ну, давайте вось гэтае зараз будзем апгрэйдзіць гэты сеці, каб у нас звычайная рыба лавілася аўтаматычна. Мы нават каб у нас не было пукнута на яе. Ну, каб месца не займаць. Ой, якраз вось тут не ў стане. Мабыць, можна... О, зараз пойдзем апгрэйдзіць. Якраз просольём. У нас будзе зноў месца. Мгм. Так, 2 такія ёсць. На твае 4 дрэва няма. Трэба яшчэ 2 дрэва. І грошы. Ну ладно. Так, усё є. Мы ў шакаладзе. Я насамрэч хачу зараз зганяць туды, на тыя астрава, дзе мы не ставілі сеці, і паставіць там вось гэту сеть. Ну, не сеці, вось гэты крабавай. Каб там все віды крабаў. І мы там не дарабілі квест. Было б добра там дарабіць квест. Ось. О, і зараз тут пачынім. Та чому тут пачынім? Возьмем яе і поставим тут новую. Чому бы і не. Поставим. Поставим. Добей. Ось. Ага. Прохлава. Усе ці автоматично трапили. Угу, ось тут так само поставимо таку вилку. Зараз спокійненько будемо намагатися рибачити.
Нет! Нет! Я, каб паглядзець, зачапіў ли ён мяне, адкрыла рыбу і такая: не, не зачапіў, окей, но лодка не едзе, калі ты ідзеш у інвентарь, ты ціха стаіш і ты такой: окей. Ну, добре, што ён хоць дзівіцца не задзеў, не жаль. О, ні одна не дрэва. А, у мяне няма месца. Я спадзявалася, што тут дрэва. Чисто. Найліпше. Так, нам тут по квесту треба споймать. Зараз скажу. Так, не гэта. Конгер Іл. Ён тут павінен быць. Зараз покажу. Вось. Ён только по ночам, і яго удочка. Можна споймать. Удочка у нас є. Вось гэта таксама только по ночам, но гэта можна і ўтроў поймаць. А, ну гэта акіянічная. Акіянічную я зараз выдаліла. Акіянічную удочку. А, ну і гэтыя крабы. Яшчэ є. Зараз паглядзім, мабыць, яны тут поймались. Так, ну все роўна нам пакуль не трэба гэтае. І часу у нас багата, так што зараз здыму вось гэтую вот, таму што у нас тут... Я просто її здыму, так? Месца ёсць. І вось туди. Видно. А вот тут... О, и сюда можно поставить океаничную. Всё. Да, мы ж зараз можем передать. Он же нам не потрібен там для посту, сподіваюсь. Snake Mackerel. О, Red Snapper мы ж ловили, по-моему. Так, о, Red Sniper. Там комусь. Я вот пам'ятаю, вот, по-моему, вот и жовтий дементор. Он виглядає. О, зараз взорвемо.
О, ми зараз можемо, мабуть, заапгрейдити корабль. Правда, у мене нема грошей, я їх зараз використаю. Ну, от. Сподіваюсь, місця мені хопить, як я так куплю. Ми точно не будемо зараз. Ні, не так. Тут здесь повинен Токийський дрифт. Ну, я на хутка, я на вільну хутка. Я поки що вночі. Не буду сигналить. Мало ли. Вместо не можу. Не спужав камінь. Зараз тут відпочнем. Ой. Мы, конечно, еще тут один вид ночный не поймали, но я уже не хочу находиться. Да, конечно. Где? Место больше не надо. Зрежем. Ну, знаю, вот мы спалим. Так. Да. А до грошей у меня не хватит. Взрывать так само поки нечего, так что... О, тут можно. Пассивно ловится. Так, тут просто по квесту. Ротинг. Треба, каб ён там полежал в этой ил. Декоратор.
О, помаль, помаль. О, і ось ще тут ён яшчэ не гніе. Зараз ноччу патроліем тут і паглядзім. Не трэба яшчэ, дзякуй. Мне трэба тут знайсці акіянічнага ската начнога. Он здесь тут з'явіцца. Ага. О, мабуть, тут було що. Ну, ладно, я вже поїхала. Ні, звичайна риба. О, я вспомнила, тут треба краба ловити. Ладно, уже потім пускати вниз. Уже рано, уже рано. Всю ночь проїздила і не побачила ніяких таких. Мабуть, вони там, звісно, у центрі, але фіг тобі. Ай, Єзус. Ну, давайте ще раз. Прочнемся на закате и далее поедем. Будем шукать. Я просто не хочу ночью туда лезть, в этой печоры, потому что там такая великая рыба. Это и мы. Я готова. Просто там нелогічна, што там будуць гэтыя скаты, таму што яны акіянічныя, яны не пячорныя. О, акіянічная рыба. Гэта не яны. Звычайная фарэля. Поменьше, ничего не убивается. Угу. Доступно. Нет, не. Уже рано.
Ладно, тады просто калі у нас будзе ўжо гэта новая сеть з акіянічнай рыбай, тады буду яго тут вылавліваць, ну таму што і я яшчэ ж нічого. Ну, пойду хоть это поставлю. У меня в сетях нахуй наловила, что я вот так вот. Я раздам все, что было у сетях. Мгм. Потому что я не хочу оставать крабиков. Крабики мне потрібні будуть. І зараз ми будемо апгрейдити. $800 не хватає ще. Ну ладно, зараз повернемся. Хотя это уже гние. А где? А где? А где мой ил? Он же тут был. Все, ніколи не продаю кнопкой продать все. Мне зараз знову треба, ну, туди. Лезть в это лайно. Давай ще. Давай. Это лепш будут вами. Ну, точнее, ну. Зараз будемо робити жертвоприношення крабу. Рог краби звичайних. Раз. Угу. Это скат? Ой.
Видно. Видно. Я все, я в арієці, тому що я ночь не спала, я вже бачу тут ворона. З ким? І тут на самом лишь не важно, то бо коли я проспала цілий день і проснулась до к вечору, і що я тут роблю, то пофіг. О, все, є. Ah. Ah. О, найс. Хороший. Ох, это оказалось всё багато. У меня одна есть. Ну ладно, давайте я ще... Ладно, не... Ну. О, і таней. Хай буде дві. Заручаю. Так, ну, мені здається, там мені ще 3 треба було таких. Треба або 4. Ah. Ну, зараз покинемо тут. Hmm. Мгм. Всё. Ну, новый этой. Берем. Ура! У нас остается еще один обычный апгрейд. Ну, это и все маленькие, и один великий апгрейд. Место. Ой, я гарно. Дуже гарно. Ну, тут поки нікого. Давай ще одного звичайного каміння стоїть. О, зараз, мабуть, акулку тут зловимо. Ні, не акулку. Ну, немного не то, что я хотела. Походу, что тут уже не хочется растать. Этой пастки треба її агрементовать. Ah. Тут уже нема краба. О, ось. Я видно хочу спать.
представляю, што ён будзе там у самым цэнтры гэтага ўсяго. Былі лезть просто. Ладно, поспим. Мгм. А дзе трэці? А дзе яшчэ адзін? А, мабыць, адзін краб калі нас цапнула з гэтым. Спім. Ну, давайте спать просто. А, яшчэ. Насамрэч, мне здаецца, што гэта звычайная аперацыя гэтага, і яны гэта і бяруць аперацыі такія каменьчык. Мгм. Мгм. Дайце мне, плиз, яшчэ аднаго звычайнага. Так, ну мой план. Мы зараз спім, бярем яшчэ аднаго нам ловіцца яшчэ адзін звычайны крабік. Мы на тую сторону плывем, і там як гэта? І там атрымліваем штосьці. Атрымліваем штосьці ад гэтага шрайна, потым плывем на тую сторону, і там заходзім в гэты бэй. Мне здаецца, там, дзе вадапад, там скат павінен быць ночью. Таму што вокруг мы ўжо ўсё аплылі і нічога няма. А, яны гніюць. Тады трэба зараз туды плыць. А хоць гэтага туды, таму што яно, кажись, не гніе у гэтым. Ну, а як так тады? Як мне іх споймаць так хутка? Мне вось 2 дня ні аднаго не злавілось, толькі адзін мутаваны, і ўсё. А да гэтага там іх, думаю, 4 было. Ну, і движок распавяла. Но слабейший движок, мы всё равно нормалёво рухаемся. Ну, вось там. Водопад. О, вось, ён тут не гніе. Мгм.
Ні. Ладно. Для ската. Ні. Ну, зараз поспіємо. Это я наливаю воздух на наконец. Я выставила всех нафиг выловлю. Так, там у нас док. Так, а можно заночевать. Угу. І зараз чекнем. Я вас спасати. Нет. Снейк мапу. Угу. Ее нам ні для чого не потрібен. Ну, класика. Та де ось... А, ні, не усьо, блін, ще ж краби. Шрайн. Я боюсь, на самом деле, что долезть, потому что там в этой рыбе нам подходит. Блин, отплывем. Я б шпиром діть. Блин, або не да. Дождь. Не след. Добренько. Чинимся. Мабуть, можна буде щось зараз закрити якраз. Місце для ударок, для движков, для света, для... Я мабуть, для сетей. Вот для обоих. Ну, давайте сверху вниз пойдем. А, не пойдем, мне не надо. Наступная. Ну, тут дрова. Чотири дерева кривити. Тут є тканини. Дві тканини є, три тканини. Ну, дерева не мало бути. Тут древка, тут древка. Угу.
просто маловитесь нормалёво. А ви зараз по одному ступені будете туди-сюди, туди-сюди. М. Дерева? Ні. Тканіна. Ну, тканіну в теорії так само треба, но дерева більше. О, брейк. Є. Только пройдем тут палится. Мгм. Ви тут еще познаю, что вы за гэтым якраз будзе гэта лутаць. Алтар. Ябло. Ён згнутаўся. Вяртаемся. Ой. М. М. Дзе? А, гэта вось 2 дрэва, я іх разбіла. 4. Тут трэба 2. Мгм. Выспались. Да. И да подороже. Алло. Да, так. Надо один там сгони, уже нормально.
Мгм. Я вже стомилась. Ну, треба будзе перапынак, мабыць, зрабіць як мінімум, або ўжо ўсё скончыць, таму што я ўжо сядзець так доўга на адным месцы ўжо не магу. Калі гэта трэба 2 вось гэтых ну не або адзін гэты. Ну-ка. М. А, звычайныя. Мгм. Вау, якая статуэтка. Трыміцяшка. Так. Так, ну гэтую клетку мы уже я все, я телепортуюсь. Гудбай. Мы гэтую клетку поставим не ведаю дзе. У новай локацыі. М. Мгм. Є 2 апгрейди і є зломаний движок. Ну, треба як мінімум ввести зараз гэты движок. Як это? Починить. О, зараз спіймаю акулку. Гроші були на починку. Мне купить темра. А там, наверное, клетки багато. Ну, ладно, мені це, мабуть, її місце. Потому что доковыляли, доковыляли. Так, подчинено. Хотя, мабуть, это пока устроишь. Съем. Мгм. Ну, драк. Так, нам. Я щось почала, по-моєму, вот гэтую давайте є. Да, доследуем. Великая для гэтага. У меня якраз я, по-моему, я заапгрейдила. Так, я заапгрейдила. У меня ось тут ось є 2 места, які, ну, ну, без разниці. У мене є на їх гроші. 360. Нема. Ну ладно, потім глянем. Так, эту океаничную можно уже снять, положить сюда и поставить вот эту. А это пока не буду читать. Или океаничную будем ставить, а это переставим. Да и еще не вот эту.
До речі, у меня для движков уже больше места. Но я пока не доследую ніякі нові движки. Рукавики. Пробачте. Усё, ну мне точно треба буде повечерять. Я не ведаю. Навіть паузу. І тут хтось є. Хтось зацікавлений, або всі так само вже зараз пойдуть по своїм справам. Коли всі пойдуть, то я скончу стрім. Коли ні, то буде перепинок хвилин 15. Ось. Я поставлю заставку яку-небудь, яка в ній є на перепинок. І майте. Ну, точніше, і потім повернемося. Час. Перейди по своїх справах. Угу, дякую за те, що глядів. Ну все, тоді, коли більше ніхто не відгукається, то давайте я скончу 4 години стрим, це якби много. Ось. Так, що зараз вип'ємося. Я знайду якийсь добрий пейзаж. Так, а у нас же камера. На этом будем смотреть. Ну, я зарейджу какой-нибудь. Мабуть, коли тут в гості буде. Угу. Так. ОБС. ОБС. Так, ну і апошні раз дякую всім за хто глядів, не тільки зараз, но і во всьому годі. Ось. Это апошний стрим в этом году, так что я желаю всем новым, чтобы Новый год принес такое все наилепшее. Ось. За мир во всем мире. Только доброе, чтобы было у всех. Чтобы доброе со всеми это Новый год перейшло, а кепское засталось у старым. Ось, як завсёды говорить. Я уже, мабуть, не буду стримить завтра, ну только если поздно, вечера. Так что все. І каб усім подарунки були, ті, які вам хочеться. Ось, там були. Каб вам все подарували, каб Дед Мороз принес тое, што вы замовілі у яго, гэта галоўнае. Вось. Калі гэта відэагульні, то каб гэта былі добрыя відэагульні, якія вам будуць прыносіць только добрыя эмоцыі. Вось. Ну, лично мне хотелось бы, каб гэта былі сінглплеерныя сюжэты гульні, но гэта ўжо ад вас завісіць, што вы замовілі, то і прынясе. Вось. А так, все. Я выключаюсь. Ну и мы идем рейд. Коли тут гості яшчэ є. Hey
п'яна, гей, коляда. Коляда от Дениса вышла лыса, гей, коляда.